नाटा कहबे प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी आपण गाड़ी चलाउछन्ती हेलमेट काहे पिंदी नथिले ମୁଁ ତରତରରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାପା ଏଣିକି ଆଉ ଭୁଲ ହବନି हेलमेट तो सांगे आनिथिले ହଁ ଭୁଲ ହବନି ଆଉ पिंदी काहे कष्ट कले ମୁଁ ତରତରରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଯଜମାନ କରି ଯିବା ପାଇଁ आपण तो निहाती भूल करछन्ती ହଁ भूल ହେଇଯିବ ବାପା आपनको ए छोटिया भूलटा पे आपण फाइन देबे आपण भल लागिवो ନାଇଁ ବାପା तो हमर आशा आपण नेक्स्ट टाइम एमती भूल करिवे ନାଇଁ ବାପା ଆଉ କରିବିନି ଆପଣ ପଇସା ବରବାଦ ହବନି ଥରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଭୁଲ କଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ମାଫ ଥାଇବା କେମିତି ହବ ମୁଁ ବି ପୁରୋହିତଟେ ପରା ରହିଗଣ ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ପୁରୋହିତଟେ ମୋର ବେଳା ଖରାପ ମୁଁ ଖାକି ପିନ୍ଧିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ବି ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ନ ଆଇଲେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭୁଲ ତ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆରଥର କାହାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁନି ହାତ କାହିଁ ଯୋଡ଼ିବେ ଏତେ ବୟସ ଲୋକ ସବୁ ସମାନ କରିବା ନା ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଉପରବାଲା ଦେଖୁଛି ନା ମୋତେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଖାକି ବର୍ଦି ସବୁଦିନ ଥିବ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ନେବିନି ତାଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ନେବି ମହାପାପ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ବିଚାରରେ ମହାପାପ ସେଇଟା ମୋତେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଅପପ୍ରୟୋଗ କଲି ବୋଲି ବୁଝାଯିବ ମୁଁ ସେ କାମ କରିବି ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ସେମିତି କହିବି ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ ମହାପାପ ସେ ସବୁ ସମାନ କରିଦେଲେ ଭଲ ଆପଣ ଏଠି ବସନ୍ତ ଦେଖିବେ पुलिस वाला ताको पिला भी आसीबे कागज भी देखिछि भूल कर देली सब सब धरा तत्तर ही के पळे आसी गाड़ी रे रखितली पिंदिल नहीं भूल कर देली हेलमेट भी ठीक नहे ए हेलमेट पिंदिले भी फाइन नहीं आ गुटे अछि बडुटा एटा जागा हला नेबले एटा ऊपर बडुटा छोटटा नहे आपण एटा पुओ देछि सर आपण सेफ्टी एतरे नहीं जोटा आपण सेफ्टी दरकार से भलटा अछि भलटा आपण पिंदंतु भलटा पिनला केई भी आपण इथरा करबी बापा मत हैरान कौन है काले अपन संसार नथिले भी आपन को फोटो नारायण सब तो दिने भूल तो आई नहीं जे बाबू हाथ जोड़ी कहूची आउ हबो नहीं देखि आज्ञा आउ तो करबी ने काम सार दे जिबे डेरी हे काम सारी बापा ये कोन काम मोर पूजा करे जाउथिले हां आज्ञा ए चावल आगंदी केतबेले पूजा थिला ए 6टा 7टा बेलू आ तत्तर के से डाकिले पळे आसी हेलमेट पिंदिल नहीं बापा से भूल हो गला कले एमिति केमिति कले जानी कि भूल कर दे तत्तर ही कि कौन करी समस्त दंड भोगुଛନ୍ତି समस्त फाइन पड़ी गले आज आज्ञा ता नियम होइछ आ कौन करी मु कोन करी बापा भूल होइछ आ मो पाखरे से डिस्क्रिमिनेशन करला भलिया क्षमता ना मते समस्त को समान आखिर देखियो पड़े मो से कोन कर पारि ना पिलाटी हेलमेट पिने ता गाड़ी अटकाई से फाइन हेलमेट ना भरी दे अभी यही तरह बाबू क्षमा कर दे मु 8 तरह को जवाब कर ना समस्त मत बाबू अन्यमान को फाइन दवा एमती पुलिस बाबू एमती कथा बुले ना कोठी बुलेली आगे सीधा पचाली आपन को क्षमा एका ना पार्टी करें हमें किए क्षमा बढ़िया जे भूल करते समस्त को समान समान एठी आम रिलेशन आसंतु पुलिस वाला आसंतु तो फटो मुह तत्व कह रहा द्वितीय तर धैल काम कला सी मुह पळैबे सी कोन